Selamat pagi, 大家好。今朝先早，大家好麼？紅嗎？紅葱嗎？波士食過杯嗎？Halo, ini Abu Jung muncul lagi ya setiap pagi. Saya barusan jam 12 saya bangun, saya kemas obat 22 bungkus sudah selesai. Online, dia mau dikirim belasan juta. Ya, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan memberi saya rezeki yang berlimpah ruah. Thank you. Maka kita jadi manusia ya. Hidup manusia jangan hidup miskin hati ya. Miskin harta tidak apa, Tuhan tidak makan tidur. Yang bully saya dari kemarin semua minta maaf sama saya, karena saya tidak buat salah. Betul kan? Siapa yang ngomong di Facebook, siapa punya kekuatan dan nendit ya, yang di Facebook, di YouTube, saya tidak pernah sentuh sama mereka. Saya tahu, saya jadi manusia itu bijaksana. Saya manusia itu saya tahu diri. Kita manusia tidak sempurna. Saya tidak pernah bully mereka. Kenapa saya cerita obat mereka bully sama saya? Akhirnya mereka semua satu persatu minta maaf sama saya. Akhirnya malu sendiri kan? Saya buka rahasia satu persatu. Tuhan tidak makan tidur. Kelemahan mereka saya tahu semua. Tergantung saya mau buka enggak, sampai mereka susah cari makan sekarang. Ya. Saya bukan orang alang-alang. IQ saya ini, memori saya 1000 giga. Siapa mau lawan sama saya? Kecuali Tuhan. Ya. Karena saya buat kebajikan, buat kebaikan, ya, sering menyumbang siri saya menyumbang kepada fakir miskin, kepada janda, kepada anak yatim. Itu Tuhan yang memberi saya kelimpahan kasih. Saya beri 1000 rupiah, Tuhan memberi saya 10 juta kepada saya. Terima kasih. Nanti rumah wadik saya tidak terhitung lagi. Sekarang di Ketapang saya jadi Xiao Feng Ti, Tai Feng Ti ya, Xiao Feng Ti ya. Di Ketapang kan dulu ya, saya ikut datuk saya dari Tionghoa, dari Tiongkok Cungket. Saya sudah belajar ilmu pengetahuan, ilmu pengobatan dari kaki sampai ke ujung rambut. Tapi saya belum mau keluar, dia selalu mau terjun. Karena masih banyak sinsang. Ada satu sinsang lahir anaknya 7 lelaki, cewek 1. Tidak di keturunannya, dimati tinggal. Sekarang malah cari minta saya ajarin. Saya bilang, bapakmu kan hebat. Kenapa minta ngajari Toki Tantai? Karena sekarang saya sudah jalani pengobatan tradisional, saya cari makan dari ini. Dan ada sinsang, saya tidak sebutkan namanya, buka toko obat hebat. Anaknya 3, 2 cowok, 1 cewek. Sekali meninggal istri yang tua, menikah dengan
istri baru. Akhirnya istri baru ini benci sama anak tirinya. Tidak diturunkan, sayang. Memang Tuhan tidak makan tidur, memberi saya kekayaan. Ada satu lagi tokoh obat hebat juga, pandai camak juga, pandai juga Chut Jok Fong. Dia punya anak, satu perempuan, satu lelaki. Anak yang lelaki ini baru tamat dalam SMA, sekolah, bercinta dengan suku lain. Akhirnya bapaknya benci sama dia, tidak diketurunan, akhirnya habis. Yang tinggal sini Abu Tuki Tamthai Ketapang. Sekarang anak saya hebat, sudah saya ajari camak, nyuncim, Jok Fong. Nanti Abu yang meninggal, anak saya akan turun di Ketapang ini. Yang Indonesia itu pintar ya, ikan nyin cojaknya Cina, hemocin ngatamkon motina. Iya, sekarang ya saya mengobati seluruh bangsa, seluruh dunia sebenarnya. Cuma JNT nggak bisa kirim aja. Kalau bisa Malaysia, Hong Kong, Ocu, ya masih memerlukan obat saya. Yang saya ngobati sekarang seluruh Indonesia. Kalau saya hanya ngobati orang Ketapang, hanya 2-3 orang aja. Kalau saya lab sekarang seluruh Indonesia memakai obat saya. Obat saya yang saya ngobati orang yang tidak bisa menyembuhkan adalah keturunan yang tidak memiliki anak. Sampai 12 tahun batas atau 10 tahun batas ya, saya jamin. Tapi dengan catatan, apakah suaminya punya kehidupan sel primanya kalau punya kehidupan ada harapan. Kalau cewek gampang. Keputihan, ya orang nggak bisa ngobati. Ini Sinsi Abu Tuki Tamthai. Dengan datang haid sakit dari awal cewek, kenapa dia bisa datang haid sakit? Datang haid, ya lupa keramas rambut, makan minum es, sit bongli, sit sui, ya itu akan darah yang di dalam rahim ini berkental. Nanti dia udah bersuami, ya udah bersuami atau nikah, tidak bakal bisa punya keturunan karena darah kotor ini mau saya hancurkan dengan obat tradisional saya. Kalau obat medis cuma hanya sementara aja. Kalau bisa orang tidak cari sama saya. Sampai ke Malaysia, sampai Singapura, sampai kemana-mana berobat tidak bakal bisa. Sampai mereka buat tabung bayi 100 juta sekarang. Ya itu belum tentu bisa jadi. Itu bukan air sel prima dari suamimu, dari orang lain bagi yang mau, mungkin dari profesor kah, ngamtamnya kah, malok hiya, itu belum tentu yang mau 100 juta. Ya terus terang, hubung saya, konsultasi sama saya. Saya boleh bilang ya di Facebook ini seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia boleh dengar saya pakai bahasa Indonesia hari ini. Kenapa? Ya, kenapa mereka tidak bisa hamil? Karena istrinya yang sakit. Kebanyakan istri sakit. Cowok 100 orang balik 1 atau 2 orang. Ya, karena dia banyak ngelocok, mengeluarkan air mandi kebanyakan tidak dikembalikan atau minum jamu. Makanya leucin keluar air mandi sendiri, malam mimpi basah, ya nonton flu, itu merusakkan diri sendiri. Ya, banyak yang saya ngobati, orang yang tidak bisa saya ngobati, saya bisa mengobati, jamin saya dengan obat saya. Ya, sekarang saya ceritakan, sekarang saya hancurkan. Apabila seorang cewek atau istri tidak punya keturunan, datang haid 3 hari, ada 5 hari, ada 7 hari yang terakhir. Saya bukan dokter kandungan, tapi saya ini lebih dari kandungan. IQ saya ini, memori saya 1000 giga, nanti belum tambah lagi 20.000 giga. Ya, umur saya baru 54 tahun, tapi pengalaman saya luar biasa berkat Tuhan. Berkat Yang Maha Kuasa memberi saya talenta.
Ilmu pengetahuan saya itu berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat talenta, berkat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memberi saya talenta. Sekarang saya ngobat di seluruh dunia. Pakal tuh JNE enggak bisa kirim obat saya. Kalau bisa kirim di Ketapang nih saya beli separuh. Bagian saya sebagian. Ya. Yang 3 hari, 5 hari saya ambil yang terakhir 7 hari. Obat saya waktu dia mau datang haid 2 hari 3 hari diminum nomor 1, nomor 2 dan kedua banyak obat yang saya kasih. Itu keluarkan darah itu berbuku-buku. Itu akan bersih dan kedua nomor yang kedua itu ada obat kesuburan. Gimana cara kesuburan? Sekarang sudah selesai habis haid yang 7 hari saya minta bukannya 5 hari bukan 3 hari saya cerita yang paling terakhir 7 hari. Yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 itu subur. Mereka betul-betul beranak. Mereka betul-betul menciptakan anak dan sambil berdoa kepada Tuhan. Ya, dialas dengan pantal. Alas dengan pantal, jangan lihat hiu, jangan lihat film blue ya. Habis itu yang ke-10, yang ke-11 kalau terserah. Mau pukul tungging ke, pukul bergantung ke, pukul ayam ya, terserah. Itu tidak ada bakal jadi anak lagi. Ini kehebatan. Saya tidak sekolah karena bukunya sudah ada lengkap. Tidak ada orang memiliki buku ini. Saya sudah bilang, di dunia ini hanya saya sama teman saya di Jakarta, Junlin. Saya sudah kenal sama dia. Nah ini, ramuan tradisional ya, Madura dan Arab. Ini saya dapat ini dari guru. Orang ini sudah meninggal belasan tahun. Saya memiliki buku ini. Itulah syukur dan terima kasih saya sama Tuhan. Karena Tuhan memberi saya talenta, karena Tuhan memberi saya pekerjaan paling ringan, hanya cerita dongeng aja. Saya juga mohon ibu, saya punya YouTube Abu Ketapang, pakai loreng, pakai topi. Bagi yang percaya dan yakin, bagi yang senang hati sama saya, yang mau balas kasih, yang memberi kasih sirinya, saya mohon dipukul loncengnya dengan subscribe aja. Terima kasih. Saya sering mengobati, saya sering menceritakan obat, tapi mereka bully saya. Tapi sekarang mereka minta maaf sama saya. Ini Thai Sifu. Sekarang saya tahu di Singkawang tuh orang tua-tua sudah saya datangi yang Jok Fong. Mereka tuh camak, han pakai ini, dibuka bukunya, dia camak. Tidak pakai ini. Kalau aku camak, saya tidak lihat buku. Karena sudah masuk ke IQ saya sudah tidak akan keluar lagi. Sekarang saya Undang-Undang Dasar tahun 45. Saya tamat SMA, Undang-Undang Dasar saya sampai sekarang masih hafal. Sekarang saya bacakan Pancasila. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 5 kerakyatan yang dipimpin oleh hormat yang kebijaksanaan dan permusuhan. Itu saya ingat sekali karena IQ saya. Saya bilang itu memori saya 1000 giga. Saya tidak memuji diri saya sendiri. Sekarang saya membuka, ya, memberi peluang pada Bapak Ibu. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Cari Abu Jung Sinsang Turki Tamtai dari Kasih. Sekarang tinggal di Ketapang, sudah 38 tahun. Saya ngobati orang baru 15-17 tahun. Tapi luar biasa. Tidak pernah komplain ya. Tidak pernah komplain. Kemarin ada menjelekkan obat saya. Tapi saya bilang lapor sama polisi. Karena izin saya lengkap. Saya lengkap izin, terutama saya meminta izin dari Kejaksaan Negeri Ketapang. Kedua, Balai POM karena saya ada racik obat. Ketiga, ada Kepolisian Republik Indonesia Ketapang, tempat izin usaha dan kesehatan. Itu sebelum hujan saya sediakan payung. Hengai motin ngatamkan motin. Jadi manusia harus pintar. Hukum tidak bisa kita lawan. Ya, saya terima kasih sama Bapak Presiden Jokowi juga jajarannya. Hukum jangan dilawan. Dan obat ilegal jangan dikerjakan. Waktu saya mengurus surat di Balai POM, Bapak yang penting jangan membeli obat ilegal aja. Yang tanpa izin. Hebat. Terima kasih. Makanya sekarang saya luar biasa. Ya, saya 1 hari belasan juta pemasukan. Kalau tidak percaya, nanti di Ketapang ini saya beli separuhnya. Saya beli separuh, tapi saya bukan sombongnya. Harta tidak membawa ke akhirat. Ya kita mati tidak bawa. Yang kita bawa ada amal, perbuatan dan akhlak kita. Istri saya cantik, kekayaan saya banyak, harta benda ada, mewah, tapi saya tinggalkan untuk anak cucu saya.
Ya, yang saya bawa ada amal perbuatan. Makanya saya banyak-banyak berkebaikan dan kebajikan. Itu untuk amal saya. Sekarang amal saya, ya saya tidak bisa terima untuk anak cucu saya. Sekarang ibarat saya memberi, kita sekarang menanam, akhirnya kita bisa menuai. Sekarang kita tidak menanam, kapan kita bisa menuai? Lain burung. Kalau burung di hutan, Tuhan yang menabur, burung yang memanen, betul? Oke, sampai di sini terima kasih. Chúc người sinh nhật, kinh nhân đồng sinh nhị sinh nhịp nhịp nhàn, thiên duyên điều căng gì, thiên duyên điều cái trong nào ho, chạm câu chân ship dịch điểm nhá. Có mấy chuyện chân phải nhiều môn, ngày hy vọng thầy sẽ ca, câu lý chuân bỏ chỉ cai sinh đi, chỉ cai sinh thì bảy kèn con, ya chỉ được trong miệng nhà bạn rồi. Bố trai bố nạn có dạ xin nhân du lui mô lui sẽ có gì dòng cò ya, xe với gì dòng cò ya, kéo xa dòng bắt mày kéo thì dịch lung trùng nhìn niệm mày kéo, dòng trực sẽ gặp mày kéo, cho ngay dù ngang ngặt mang ngắm trong ngay thì dịch dòng trực tiêu ông ngã bởi kéo đồ khua, dù nhìn kéo đồ khua, hắn du họ bọn cái miệng sang chẳng, tapi đều quan im, ya đều quan im mà dịch các chỉ còn ở đây东西jika有改变，其他的jika改变，其实有乜嘢改變？即刻按苦嘅名生出嚟聽阿爸阿咩，即刻冇人阿爸阿咩，即刻感謝阿爸阿咩，即刻係出聲啊！聽下出聲話，都係出聲嚇，對心內樣啲，即刻跟唔啲，即使係凡款當本家先唔啲了呀，即刻係出聲聽下三個班呀咩，要累冇要累，係聽你要累嘅感謝多多，係聽落個腔曬先啦，而家感謝多多，特別而家做人員係厲害，而家做到純要累。小生意人做工，小生意人耕種，公事冇出頭，係公事要出頭變咗土事變泥事啊，做唔成嘅。呀，你小生意人廣東意思啊，你買蘿蔔，你買蝦啊，你堅係買啊，堅係數藝啊，你愛水木學水木啊，你愛雪粉雪水粉，你天天做工點做啊？睇條街啊，每隻人係冇天天做工就係bằng ngàn蚊，就係經驗差，你6-8點咯。sau tối như 8 điểm lót, hẹo như 9 điểm lót, hẹo như 9 điểm lót. Các theo các mình nhỉ, thì tao mày xong sẽ kịp bật chặt như chỉ trong chỉ si, cô má. Công sĩ mua việc theo là công sĩ, có lệ lượng cho mày theo lùa lượng công sĩ một tôi tại công sĩ lượng không thì thằng con ngại mua hết ra. Pasti salah satu juga salah ya, ama công sĩ mua việc theo. Thì ngay còn ăn tối ngay hy vọng thầy sẽ ca. Chiều ngày trước phải nhiều mừng ngay chuẩn sang kiểu rồi ngay còn ăn tối khéo này. Còn mày khéo, chỉ các cho nhận những đi cầm theo chưa đi. Có lẽ học cầu theo học học tụ học đã bỏ sòng cầu học cái lối lưỡi cầu trong ngày hôm nay bởi lưỡi cầu vậy cái mò lưỡi cầu món này dòng sung sẹo kia tao bên nó cái xin cười mà chỉ ai tao mang gì kèm theo lê tải ly gì chim nhiều kiểu gì cả nhưng mình kia hiểu hăng mó ly hả cái nhìn phải hết cầm đồ suy như hiểu chim dốc bên kia mó hay hiểu chỗ này dòng hiểu đấy hay hiểu món nó ai sang tiểu kia tao mấy trong ngày học cầu theo như con ngày càng ngày phải có là dùn hiền chỉ tại mà phong như nhỉ cái ngày cái lợi hi sức của nhân sẽ phát sang liều thông cá cha liều tiên hạ bể điểm lẽ chẳng khéng nhiều sáng một con suy ngày còn sẽ ra thẳng rất thọ sang kiểu dùng xì xíu là loại như nào xin sang cả xì xíu là loại như này đi mà liều ngay cả xì sang bên như trả vậy hàng ngày kỳ dọc bên kia cả xì mua xin sang leo mua xin sang hàng mắt tủ kỹ tầm thầy tapi ngay tủ tầm thầy thì luar biasa misalnya tủ kỹ tầm thầy đó makanya học siêu nhưng các còn đi học rồi là mà công phu thì dân anh như còn học thì là siêu nhỉ hắn sư bút đi bút sử dụng trong liền ngay phát thầy chơi所以台方ngay咩做小方啲咯，ngay做提方啲咯，你嘛全世界用ngay用全世界冇咁有戲ngay咩講咩全世界全世界 seluruh dunia不然ngay從個拜六呀ngay中意新人ngay做隻 group 呀ngay中意新人進步辦事要義 OK 舊年會主題就係你愛買咗你頭前幫嗌為要咧冇要喐冇要平冇要喐人平要喐ăn to ngay thằng đó sang kiểu dòng xin sang của bên trên mình nhớ là đe dọc dòng đe phong còn kêu cả lòng bao diêm tỏ mê còn diêm tỏ đe dọc phong tuổi thì giết dọc phong tuổi thì như chỉ mua hàng sản ngay mèo hiếm như sao đó ngay còn nhang dạng một còn sàng còn to dạng một còn vàng ngay còn chuẩn ban kia cho cái hàng sản thiên phụt mu nhong nhong ngay xin thanh mua ăn miếng chạy dạo phụt mu nhong nhong
ngã cái sư phụ à như thế mày mà năm hay ngàn thầy chi tại phi chi của kiều nàng con sinh như菩萨ly san rõ mu sam này nhong nhong phạt gì nhong nhong tại xuất xe ngay gì trong phù nè như xuất xe à ya suy thay phù à như xuất xe bây giờ ta lì lên nè cái ta lì mày có菩萨như lên như lấy chim ngay gì trong phù à ngay xếp gì xếp sao mà so kìa ha sao mà kêu số ha xe sam này nhong nhong phạt gì nhong nhong ya chụt dọc phong hay như lược nhân chân si hay như là tụ bài giờ ban địa bài giờ ban chip vấn đề ya siapa dia ya kebanyakan ingat keraton lagi ngai bong pai menyempurnakan cái ilmu ya ngai còn hanyu lisan romu thầy sư phụ á hanyu á lihat chế thiên thầy xin hanyu lihat lược nhim chân si xuân này từ sáng xuân này nhưng mà lọt ngã bộ ngai ti nhiên như bận mày phiền này ngai chỉ cho kia ngai tà cả thốn ngai chỉ cho kia yêu nhìn mày cho kia cái dạ chạm vào hơi ngã thọ phong nhiên lời muốn cái xe phù hợp đó ngai còn một cái ly chăng cái được pin đó ya cái một mimo gia đình ngọc cái hạt tuổi nha sẽ phong gạch như hầm phân hòm món tại như theo hòm món cái bù sinh sao cả một chuyện nó giống thôi ngay hầm sư phụ cho cái ngay tà cả thôn ngay tà ẻo cái phong bao bà bạn thầy à hay ngay trong theo gì bật băng bạn đôi cái băng ngạnh bạn tôi ngay giả tà thôn cái băng ngay liệm bạn lụi sen ngay tà ẻo lấy sinh thông nhìn gì lấy tà cả thôn phong bao bà thầy tà chín thôn anh cái sẹo thì ấy bé bao anh tết ngay mấy còn như sang cao bản như sa sang kiểu giống anh cho sập cho ngay cho cái đạo tung sa mạ xin sang sa chụp dọc xin sang sa ngay học đầu này kiểu chỉ học đầu này kiểu nào mới mới ngay còn sẽ ngay còn chiêu thầy đây cả thằng đi ngay thọ phong ngay cho thầy phong tỷ mấy xe phong tỷ đâu đi mấy小phong tỷ đâu giờ đi điện bạn giờ bạn là đi nhìn sim ở họ cái bởi lọ ngay xin cái cao ngay liêu nhảm mày cũng xin nhớ sao lên tết chú yang cầu theo yêu thiên co ta biết lò chạy mua liền ngày mua kiêng gì đâu sao nghĩ vậy sao khơi lem che ngay còn như thằng khơi lem che đi ngay được còn khơi lem che ngay cho liền mua sòng như các cá nhân ngay sao mà ngay cho mua sòng ngay mua sòng phao xin kỳ rồi vậy quay tèo đâu quay tèo ngay cho mua sòng ngay lem che như khơi này nhất buồn chỉ khơi ngay chỉ còn như thằng dòng bán lem che ngay nhầm lì ngay lem ngay tả lì lem che ngay biểu ngay chọn hìa như tí ngay chỉ cũng theo như hiểu khơi là gì nhiều sao nhớ xét ma khơi dùng phù theo đây khơi ngay mang còn như thằng như tí ngay chỉ cũng theo chẳng hiểu khơi tiền tôm tiền chi ngay em được gọi phật thuần kèng thiên hiệu thiên có ơi siêu cao hót cao dung gì siêu cao mà nói bán là siêu to lòng như này như thằng ngay còn liền ngay cho thầy phong thì tiền seluruhnya chẳng ngay hìa ba sang họ mau bút số cho đấy như tôi lấy khéo cao một còn khéo cao vì chi lấy hì như mấy bữa ngày chọn ngay rồi chặt chết và ngay chưa chọn nhau các cái khéo cao không phải lăng ngay cái hì bản ta mà kịp bao ngày chết yêu ta chết ngay còn chết ngay cho bao sòng dùng chết ngay duy nhiên là dùng liệu cái là bao sòng cái xì quỷ như con ngay phong xuyên như con ngay họ đeo mà cái mong lui phong chọn như sao lại chán như sao mà học được như mang gì ăn to thì nghe họ được bật còn chỉ có ăn dặn mà như ở lễ họ chỉ theo sim chọn chỉ có ăn dặn lễ thông chân chỉ xin thông chân thì cả cái xung quanh con hít chỉ kia sẽ bị chết si chiêu dịch nhá ham bị dặn mà như còn dặn là cái mình nhá sáng sẻ là vì đi hải đi rồi xích còn ngày cao ăn to thu thì sẽ thọ phòng câu bảy thu thì đại sĩ phụ liền ngay tay đầu sĩ ngày mua câu nhìn nhau thằng ngày mua câu nhìn nhá như bữa ngày trong đây chuẩn xích leo lưới ăn hồ chuẩn số dạng hàng sản tại bên hàng sản nghe chiều nhìn cái lò bạn mẹ mua mặt dàn ra sẽ bàn tiền chọn po cú lội dàn ngay chiều gì ngay du dàn po ngay du dàn bụng ngay chiều gì tìm bia tu các mua chỉ mua giá mua oi khiêu chiều khiêu bay các món mình chỉ thành như thổi món nào phun lia thì hầm khổ sim hàng sản ngày phun nhiệt chen từ nào cái chuẩn ship du ta phun ngày còn ngày sau chỉ dầu xì dâm lại xì dòng những vấn này xì dâm gì cái bài bạn không phải xí phụ sau chỉ dầu xì dòng ca sang ngày nhìn ca hầm xì dòng cái lượng giống như hàng tổ nhá sen đi thải chuẩn sen đi hin lông nhân chính phủ thầy sẽ có li vị trí ngày cao bản gì ngày cao như sát chín ngà tổ ngày ok cảm ơn ngày hy vọng thầy sẽ có một anh cụ trong班咪苦như sát tù kéo ngày班咪tù cò như châu tổ lấy tù hay là những班mi苦cái là goro mà era mà còn lì mà aku melarat karena judi cho cái tù haram mà món ăn tù nhau dia như châu bạn trên kinh như là như mấy lượng bản tù là hay như bản tù như pion lo như hong bản tù là cái lượng bản tù may cho mà
iman manfaatnya. Lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit jadi bukit. Ya. Ngài một câu nhìn cầu theo ya, nhớ xăm xì một hòn ngay ya. Theo bây giờ ngài còn lý nha, tôi ngài là cái phút mu nhong nhong đi ngài tay đồ xì đâu. Như bằng ngài chuẩn xích thế trong này đâu. Để xem đi ăn hậu trò, ngài trong mày xem đi, như cho thời phong xem đi mang yêu ngài ăn kẹng à. Như cho mày cà phê tiệm mang yêu ngài chủ chỉ mũi này ok. Ở bây chết trên thì mới thấy thế cả. Ngài bề còn thật cho bơi. Ngài bề còn thật có cả sát bơi, ngài nhìn chỗ trình. Ya, ngài tôi chỉ kiếm tôi lấy cái Facebook tôi lấy trên đi ngắn, ngài tôi chỉ kiếm tôi lấy cái chuyển phun hỉ, tôi nhìn thằng này ya, theo liên ngang nhá, ngài đi bài bu mà làm mình ngu, ngài chọn co, ngài cho dạng group bài cầm chia Thái Trung, cầm chia lấy cái seluruh dunia, có dạng sinh nhân, tết sinh duyên, có con ngài sinh đi có lịch sinh nhân Hàn Quốc chẳng, sinh thì chẳng con, vũ trai bu nạn hấp quảng bình an phong theo chuyện ngài chọn thầy ca, kinh như cho sinh đi long sinh đi thầy chọn nhân chính phủ, sampai di sini, selamat pagi. Ya, sisi, thank you dan terima kasih semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Như con nghe còn bấy, hãy một chút xíu như là nghe còn bấy.